우리는 모세오경의 마지막 책, 신명기를 함께 살펴보게 될 것입니다. हामीले गएको दिनमा मोसाको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै थियौँ। 본격적인 강의에 들어가기 전에 지금까지의 흐름을 잠시 복습하고 왜 신명기가 오늘날 우리에게 여전히 중요한 말씀인지 짚고 넘어가겠습니다. हामी यो समय व्यवस्थाको पुस्तकमा जानुभन्दा पहिला हामीले पढेका कुरालाई अलिकति हामी दोहोऱ्याउने छौँ अगाडिका पुस्तकलाई र हाम्रो निम्ति यो व्यवस्थाको पुस्तक किन महत्त्वपूर्ण छन् त भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। 우선 그 전에 강의 들어가기 전에 기도로 시작합시다. र हामी प्रार्थनाद्वारा यी कुरालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। 언약의 하나님 아버지, 오늘 करारको 우리에게 예, 오늘 우리에게 신명기의 말씀을 열어주시니 감사드립니다. हामीलाई व्यवस्थाको वचन अध्ययन गर्न मौका दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। 이스라엘 백성이 광야 여정을 마치고 약속의 땅을 눈앞에 둔 그 자리에서 주셨던 말씀처럼 जसरी तपाईँले इजरायली जातिलाई प्रभु करारको भूमिमा डोर्याउनु भयो। 이 시간 우리에게도 말씀 앞에 다시 서게 하여 주옵소서. यो समय हामीलाई पनि प्रभु तपाईँको वचनमा डोर्याउनुहोस्। 하나님, 이 신명기의 말씀은 단순한 과거의 회상이 아니라 प्रभु जसरी हामी व्यवस्थाको यो वचनलाई 오늘 우리의 삶과 사역을 향한 주님의 살아있는 음성임을 믿습니다. प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। 그 말씀 안에서 하나님의 성품을 다시 발견하게 하시옵소서. प्रभु वचनबाट नै तपाईँको महिमा हामी देख्दछौँ। 순종과 사랑, 언약의 책임을 새롭게 깨닫게 하옵소서. प्रभु तपाईँको आज्ञा, तपाईँको प्रेम र तपाईँको करारलाई हामी फेरि मनन गर्नेछौँ। 이 강의의 시작부터 끝까지 성령께서 주관하여 주시고 प्रभु यो क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ भइकन जोड्याउनुहोस्। 입술과 듣는 मो든 이의 마음을 열어주셔서 말씀이 지식이 아니라 생명과 진리로 새겨지게 하옵소서. प्रभु तपाईँको सत्य वचनलाई हामीले ग्रहण गर्नको निमित्त अध्ययन गर्नको निमित्त प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। 이 모든 시간 주님께 맡겨드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। 아멘. 자, 반갑습니다. देखेर 신명기에 들어가기 앞서 성경은 어떠한 책인지 그리고 앞서서 복습을 하고 나서 시작하려고 합니다. बाइबल हामी व्यवस्थाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला बाइबलको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्दै यी व्यवस्थाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। 일단 성경은 어떠한 책인가? बाइबल 서- कस्तो पुस्तक हो त? 성경은 바로 하나님의 계획을 기록해 놓은 문서입니다. बाइबल चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई लेखिएको पुस्तक हो। 이러한 성경 속에서는 세 가지의 중요한 역사가 기록되어 있습니다. बाइबलभित्र हामी तीनवटा इतिहास पाउँदछौँ। 첫 번째로는 에덴으로부터 시작하여 새하늘과 새 땅이 임하는 그날까지 천국의 역사를 다루고 있습니다. जसरी अदनको बगैँचादेखि लिएर नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीसम्मको हामीले स्वर्गको राज्यको इतिहास पाउँछौँ। 두 번째로는 그 나라의 백성들을 구원하시는 하나님의 구원 계획의 역사가 게시되고 있습니다. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त मुक्तिको योजनाको कुरा हामी पाउँदछौँ। 세 번째로는 역시 에덴에서부터 출발해서 새하늘과 새 땅에서 완성되는 문화의 역사가 게시되고 있습니다. जसरी अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको कुरालाई चाहिँ नि
नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी, नयाँ आकाशसम्म त्यो भित्रका विभिन्न कल्चरका कुराहरू हामी पाउँदछौँ अथवा संस्कृतिका कुरा। 네, 이 세 가지의 역사를 진행하시는 이는 하나님이시지만 그 중심은 사람입니다. यो तीनौटै कुरामा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको योजना भए तापनि यो बिचमा चाहिँ हामी विशेष गरी मानिसलाई पाउँदछौँ। 그래서 우리가 제일 먼저 사람을 공부했고, 그 다음에는 천국의 역사를 살펴보고 있는 중입니다. अनि त्यसै कारणले हामी मानव को हौँ अनि त्यो कुरालाई हामी बुझ्नु पर्दछ अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। 그렇다면은 구원의 대상인 인간은 어떠한 존재일까요? त्यसै कारणले यो मुक्तिको योजना परमेश्वरले गर्नुभयो अनि विशेष गरी मानिसको निमित्त 사람이 어떠한 존재이기에 하나님과 어떤 관계를 가지고 있기에 그리고 사람은 어떤 상태에 있기에 구원하시려고 하시는 걸까요? कारणले मानिस कस्तो प्राणी हो त अनि परमेश्वरले मानवको निम्ति किन यो मुक्तिको योजना गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी फर्क हेर्नेछौँ। 어, 문화에는 신본주의와 인본주의로 나누어져 있습니다. हामीले यो संस्कृतिमा हेर्ने हो भने आज यो संसारमा मानवतावादको सिद्धान्त र त्यसपछि ईश्वरवादको सिद्धान्त हामी पाउँदछौँ। 이 인본주의적인 입장에서 인간을 보게 된다면 사람이 돈이나 힘에 의해서 평가되고 있습니다. आज यो संसारमा हेर्ने भने यो मानवतावादको सिद्धान्तमा चाहिँ नि मानिस आफ्नै तागत बल र शक्तिमा चाहिँ अघि बढ्न चाहन्छ। 그래서 대부분의 많은 사람들의 가치는 보잘것없는 존재가 됩니다. त्यही कारणले धेरै मानिसहरूलाई हामी हेर्दछौँ जो होइन आफ्नै तरिकामा जिएका हुन्छन्। 그러나 성경 안으로 들어와서 창조론에 근거한다면은 사람을 보면은 인간은 모든 만물의 중심이 되는 존재로서 존귀한 자가 됩니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले मानवलाई अद्भुत रीतिले सृष्टि गर्नुभयो र उहाँकै अधीनमा रहनको निमित्त परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। 그래서 하나님께서는 구약과 신약을 통해서 인간의 존귀함을 선포하셨습니다. त्यसै कारणले मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले पुरानो करारमा अनि नयाँ करारमा विशेष गरी मानव केन्द्रित भएर काम गरेको हामी पाउँदछौँ। 나도 존귀하고 여러분들도 존귀하십니다. वास्तवमा होइन हाम्रो प्रोफेसर पनि परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि हामी सबैजना उहाँको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हौ। 그렇다면은 인간이 존귀한 이유는 무엇일까요? त्यसो भने हामी मानिस किन महत्त्वपूर्ण छौँ त? 어, 세상의 인본주의는 돈이나 힘으로 사람을 평가하지만 संसारमा हेर्यो भने मानिसहरू चाहिँ रुपियाँ पैसा धनमा चाहिँ नि एकदम होइन घमण्डी हुन्छन्। 창조론은 하나님의 창조하신 창조적 가치에 의해서 평가하기 때문에 누구나 그 가치가 존귀합니다. हामी महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हौ किनभने परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँको प्रतिरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको कारण। 인간이 존귀한 이유는 세 가지를 볼 수가 있는데 첫 번째로는 존재의 배경에서 나옵니다. वास्तवमा हामी मानव एउटा बहुमूल्य प्राणी नै हो। 인간은 결코 아무렇게나 오는 것이 아니며 우연히 오는 것도 아니고 절대적 가치를 가지신 하나님의 특별하신 선택에서 세상에 온다는 사실입니다. हामी मानव एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी संसार त्यत्तिकै आएको पनि होइन होइन त्यत्तिकै उत्पन्न भएको पनि होइन। परमेश्वरले आफ्नो अद्भुत योजनाभित्रबाट हामीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको त्यसै कारणले हामी मानव एकदम महत्त्वपूर्ण छौँ। 그리고 두 번째로는 창조의 과정입니다. हामी विशेष गरी दोस्रो खण्डमा हेर्ने हो भने 하나님께서는 사람을 창조하실 때 아무렇게나 만드신 것이 아니라 그의 형상대로 만드셨다고 말씀하십니다.
परमेश्वरले हामी मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई यत्तिकै होइन बनाउनु भएको न, उहाँकै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। 하나님께서 바로 자신의 형상을 사람에게 주셨다는 점입니다. हामी परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरेका मानिस हौ। 인간은 하나님의 형상인 영과 흙으로 이루어진 육체로 이루어져 있습니다. हामी मानव वास्तवमा परमेश्वरले उहाँको योजना अनुरूप अद्भुत रीतिले सिर्जनु भयो, उहाँले हामीलाई भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो। 그래서 사람만이 하나님을 아버지라 부를 수 있고 이 이유는 우리의 영이 하나님의 형상을 가지고 있기 때문입니다. मानिसले मात्रै परमेश्वरलाई पिता होइन बुवा भनेर पुकार्नु, किनभने उहाँको आत्मा हामीमा राखिदिनु छ। 그렇다면 하나님의 형상대로 만들어진 영은 어떠한 특징을 가지고 있을까요? त्यसो भने परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरेका हामी मानवमा के विशेषता छन् त? 많은 특성들이 있겠지만은 우리는 5가지의 특성으로 정리했습니다. त्यसरी हामी मानवमा धेरै प्रकारको विशेषताहरू हामी पाउँछौँ र विशेष गरी हामी 5वटा विशेषतालाई हामी हेर्छौँ। 첫 번째로는 유일성입니다. हामी एकदम अद्भुत छौँ। 인간은 삼위일체 하나님이 유일하신 것처럼 하나씩만 창조되었습니다. परमेश्वरले हामीलाई एकदम अद्भुत रीतिले सृष्टि गर्नुभएको छ। 여기에서 인간은 존귀함의 본능이 있고 모양의 다양성과 재능의 다양성이 있습니다. विशेष गरी हामी अद्भुत रीतिले सृष्टि भएका छ, उहाँको स्वरूप र प्रतिरूप हामीमा छ। 두 번째로는 영원성입니다. अनि अर्को चाहिँ अनन्त। 하나님이 영원하신 것처럼 인간 또한 영원한 존재로 지음받았는데, 그리고 하나님께서 영원히 살 수 있는 존재로 만들어 주신 것입니다. अनि परमेश्वर अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पनि अनन्तताको जीवन दिनुभएको छ। 그래서 인간은 영원을 사모하는 본능을 가지고 있습니다. त्यही हामी मानव चाहिँ अनन्तताको जीवन हामी पाउँदछौँ। 세 번째로는 인격성입니다. अनि अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ हामी उहाँको गुणमा 인간에게는 스스로 인식하고, 스스로 생각하고, 스스로 결정할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. हामी मानवमा चाहिँ होइन हामी आफैले आफैलाई हामी सोच्न सक्छौँ, अनि हामीले होइन एक दोस्रामा एकदम प्रेम गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू हामी मानव मात्रै छ। 그래서 자유의 본능이 나오고 생각의 다양성이 있는 것입니다. त्यही कारणले हामीमा परमेश्वर जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस्तै व्यक्तित्व हामीमा पनि छ। 그러므로 대화의 문화가 이루어져야 하며 상대방의 자유를 억압해서는 안 됩니다. त्यसै कारणले हामीले एक दोस्रामा होइन व्यक्ति हामी फरक फरक भए तापनि हामी सोच विचारहरू होइन एउटै कुरामा रहनु पर्दछ। 네 번째로는 거룩성입니다. अनि चौथो चाहिँ पवित्रता हो। 하나님 속에 있는 모든 선의 요소들을 말합니다. साथै हामी मानिसको वास्तविक सुन्दरता छ अनि यो पवित्रता पनि छ। 다섯 번째로는 사랑성입니다. अनि पाँचौँ चाहिँ प्रेम हो। 인간과 인간, 그리고 인간과 하나님과의 관계를 살아가는 질서입니다. यो पाँचौँ चाहिँ प्रेम हो। यो प्रेम चाहिँ मानिस बिचको प्रेम अनि मानिस र परमेश्वर बिचको प्रेम। 이것을 사랑의 질서라고 하는데 사랑이란 상대방을 배려하는 것이며 기독교의 사랑의 궁극적 목적은 그 생명을 구원하는 데에 있습니다. त्यसै कारणले हामी इसाईहरूको यो प्रेम चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी एक दोस्रामा प्रेम गर्नु आवश्यक छ। 자, 하나님의 영의 특징,
하나님 형상대로 만들어진 영의 특징은 유일성, 영원성, 인격성, 거룩성, 사랑성 이렇게 5가지로 정리하고 있습니다. परमेश्वरले हामीभित्र 5वटा गुणहरू दिनुभएको धेरै मध्येमा है त 5वटा विशेष गरी त्यो चाहिँ के हो भने 1 नम्बरमा विशेषता, अनि 2 नम्बरमा व्यक्तित्व, 3 नम्बरमा पवित्रता, 4 नम्बरमा प्रेम, अनि 5 नम्बरमा अनन्तता। 마지막으로 인간의 존귀함은 존재의 궁극적 목적에서 나옵니다. विशेष गरी परमेश्वरले हामीलाई उहाँको व्यक्तित्वको यो गुणहरू दिनुको केही उद्देश्य छ। 인간이 존재하는 궁극적인 목적은 세상에서 살다가 끝나는 것이 아닙니다. परमेश्वरले हामी मानवलाई संसारमा सृष्टि गर्न उद्देश्य, त्यस्तो सृष्टि गर्न उद्देश्य संसारमा जीवन जिउँदै गर्दा यत्तिकै यति होइन। 하나님은 모든 인간을 결국 그 앞에 영광 가운데 세우시고 예비하신 기업을 주사 영원히 하나님과 함께 복되게 살게 하시기 위해서 선택하시고 창조하여 이 땅에 보내신 것입니다. परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा जन्म दिनुको कारण चाहिँ विशेष गरी उहाँको आज्ञा अनुसार दिएर उहाँले हामीलाई आशिषमा दिएको चाहनुहुन्छ, आशिष दिएको आशिषमा भरिपूर्ण भएको चाहनुहुन्छ। 결국 우리는 모두 하나님의 보좌 앞에 서게 될 것이고 그분이 예비하신 아름다운 나라를 기업으로 받아서 영원히 복되게 살 것입니다. हामी सबैको चाहना एउटै हुन्छ, हामी सबैजना परमेश्वरको राज्य र धार्मिक काम अथवा उहाँको स्वर्गीय राज्यमा होइन आनन्दित भएर जिएको हामी चाहन्छौँ। 그러므로 이 세상에서의 मो든 삶은 결과가 아니고 가정에 불과한 것입니다. हामी संसारमा भएका सबै कुरा हामीले होइन थाहा पार्न सक्दैनौँ, तर हामी यहाँ रहँदै त्यसलाई उपभोग गर्न सक्छौँ। 그래서 사람은 존귀한 것입니다. त्यसै कारणले हामी मानव चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। 이렇게 존귀한 인간을 창조하셨는데 죄가 들어옴으로 인해서 깨지게 됩니다. परमेश्वरले हामी मानवलाई अद्भुत रूपले सृष्टि गर्नुभयो, तर के गर्नु, पापले यो संसारमा जब राज गर्यो 하나님과의 죄가 들어옴으로 인해서 하나님과의 관계가 단절되고 인간 자신을 잃어버리게 됩니다. जब पापको कारणले गर्दा मानव र परमेश्वरको सम्बन्ध भङ्ग भयो। 내가 누구인가, 어디에서 왔고, 어디로 가야 되고, 어떻게 살아야 되는지 계속 생각하게 됩니다. अब संसारमा मानिसहरूले म कताबाट आएँ, म कता जाँदैछु भन्ने कुरो चाहिँ सबै मानिसहरूले बुझ्दैनन्। 그리고 창조의 질서가 파괴됩니다. अनि परमेश्वरले जसरी मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो उद्देश्य के भन्छ भन्नुभयो। 여기서 말하는 창조의 질서는 사랑의 질서라고 합니다. परमेश्वरले हामीले धेरै प्रेम गरेर हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। 창조의 질서가 파괴되면서 오직 힘센 자만이 살아남고 지배하는 세상이 되어버렸습니다. त्यही कारणले मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध भङ्ग भइसकेपछि अनि मानिस आफ्नै दुःख कष्टमा जीवन जिउनु बाध्य भए। 죄와 허물로 인간의 영이 죽은 상태로 살아가고 궁극적으로는 영원한 형벌에 들어가게 되는 존재가 되었습니다. जब मानव जातिमा पाप आयो, पापले राज गर्यो, मानव जाति जन्तु पापले गर्दा दुःख र कष्टमा आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य भए। 에덴 동산에서의 행복과 영원한 나라의 행복을 모두 잃어버리고 질병과 죽음, 그리고 약육강식의 새로운 질서 앞에서 고통과 괴로움의 삶에서 한숨의 삶을 살게 되었습니다. जसरी अदनको बगैँचामा यति खुसी थियो, शान्ति थियो, आनन्द थियो, तर मानव आफैले गरेका भुलको कारणले संसार पाप आयो। यो पापको कारणले गर्दा यो संसारमा फेरि रोग व्यथा होइन दुःख कष्ट पीड चिन्ता त्यस्तैमा मानवको जीवन बित्न बाध्य हुँदै आए। 그래서 인간은 자유하기 위해서
때로는 철학을 통해, 때로는 문학을 통해, 때로는 정치와 의학, 여러 가지를 통해서 에덴의 낙원을 찾기 위해서 몸부림을 치기 시작합니다. अनि मानिसले अदनको बगैँचा त गुमायो। त्यसपछि आफ्नै तरिकाले होइन मानिसहरूको ज्ञान र बुद्धिले राजनीतिबाट हुन्छ कि सुख शान्ति होइन त्यसपछि गएर आफ्नै कमाइबाट हुन्छ कि सुख शान्ति कसरी हुन्छ सुख शान्ति र आनन्द मानिसहरूले खोज्न सुरु गरे त्यसले गर्दाखेरि मानिसको संसार भ्रष्ट हुँदै गए एकदम पापमा झन् पतन हुँदै गए 이것은 천국에서 영원히 살도록 만들어진 인간들의 본능적인 몸부림이라고 할 수 있습니다. संसारमा मानिस के खोज्ने भनेको सुख शान्ति र आनन्द र स्वर्गीय आनन्द परमेश्वरले त्यो राखिदिनु भएको छ 그래서 인간들이 인간적인 방법으로 구세주를 찾고 있을 때 하나님께서는 찾아오셔서 인간을 구원할 구세주를 계시하시기 시작하셨습니다. अनि परमेश्वर मानिसले पनि होइन स्वर्गको राज्य आनन्द खोजिरहन सुरु गरे परमेश्वरले संसारमा आउनु भएर अनि मानव जाति उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त चाहिँ योजना रूप योजना साथ अनि काम गर्नुभयो 이것이 기독교의 역사이고 성경적인 역사입니다. अनि मुक्तिको कुरालाई नै हामी हेर्छौँ बाइबलमा यो चाहिँ हामी इसाईहरूको होइन विषय पनि हो अनि हामी बाइबलमा पनि यही कुरा पाउँछौँ मुक्तिको योजना 그렇다면 하나님은 왜 범죄하고 멸망할 수밖에 없는 인간을 구원하기 위해서 메시아, 곧 구세주를 보내기로 하셨을까요? अझै हेर्नु भने मानिस एकदम पापमा डुबेको हामी देख्छौँ पहिलादेखि नै तर परमेश्वरको क्रोध भत्केर नष्ट हुन योग्यको देख्छौँ तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन परमेश्वरले मसिया ख्रिस्ट संसार पठाउने र उद्धार र मुक्ति दिने योजना गर्नुभयो 성경 속에는 인간이 찾고 있는 세계가 계시되어 있을 뿐 아니라 인간을 구원해 주실 구세주의 역사가 기록되어 있습니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने विशेष गरी हामी परमेश्वरको कुरा पाउँछौँ कसरी मानव जातिलाई उद्धार र मुक्ति दिने भन्ने कुरा नै पाउँछौँ उत्पत्तिदेखि नै 첫 번째로 나타나고 있는 메시아에 대한 계시는 창세기 3장 15절입니다. हामीले परमेश्वरको योजनालाई पाउँछौँ उत्पत्ति 3को 15 त्यहाँ चाहिँ हामी मसियालाई हामी देख्दछौँ 그리고 두 번째로는 창세기 5장이 보여주고 있는 메시아의 족보입니다. जसरी जसरी उत्पत्ति 3को 15मा उहाँको योजना हामी देख्छौँ अनि त्यसपछि हामी मसियाकै आउनुहुने मसियाको 우리는 지금 구약 성경에 계시된 메시아를 보고자 합니다. हामीले विशेष गरी यो पुरानो करारमा मसिहको बारेमा क्रिस्टको बारेमा हामी हेर्दछौँ 네, 첫 번째로는 창세기 3장 15절, 네, 두 번째로는 창세기 5장이 보여주고 있는 메시아의 족보입니다. उत्पत्ति 3को 15 अनि त्यसपछि गएर अनि उत्पत्ति 5 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर एउटा वंशलाई हामी 이 족보에는 아담으로부터 노아까지의 역사를 다루고 있는데 특이한 것이 나타나고 있습니다. हामीले जस्तै उत्पत्ति 3को 15मा चाहिँ हामी मसियालाई पाउँछौँ अनि 5 अध्यायमा चाहिँ हामी वंश पाउँछौँ त्यसपछि आदमदेखि नोआसम्मको वंश पाउँछौँ 5 अध्यायमा 그 특징이 무엇이냐? 바로 죽는다는 것입니다. अनि यहाँनिर हामीले विशेषता हामी के पाउँछौँ भने 여기에서 유일하게 안 죽는 사람이 등장하는데 바로 에녹입니다. यहाँनिर सबै मानिसहरू हामी मरेको पाउँदछौँ पछि गएर तर एकजना यस्तो व्यक्ति पाउँछौँ जो व्यक्ति चाहिँ होइन नमरिकन स्वर्ग उतारिएको चाहिँ हनोक 에녹은 하나님과 동행하면서 하나님을 기쁘시게 한 존재입니다.
हामी हनोकलाई पाउँछौँ यो भागवत अध्यायमा। हनोक यस्तो व्यक्ति थिए कि जो परमेश्वर साथसाथै हिँड्ने, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्ति। 그래서 그는 죽음을 보지 않고 변화된 상태로 승천한 인물입니다. अनि हनोक यस्तो व्यक्ति हामी पाउँछौँ जसले मृत्यु नचाखिकन स्वर्गमा थिए। 이 일은 죽는 것이 당연한 시대에서 죽지 않고도 다른 세계에 갈 수 있구나라는 것을 알게 된 사실입니다. यो समयमा त सबै मान्छे मर्नै पर्दथ्यो, पापको कारणले मर्नै पर्दथ्यो। तर हामी यहाँ पनि हनोकलाई के देख्छौँ भने नमरिकन होइन, मृत्यु नचाखिकन स्वर्गमा उचालिएका हामी पाउँछौँ त्यो समयमा। 세 번째로는 노아의 후손들을 통해서 계시된 메시아의 역사입니다. अनि हामी अर्को तेस्रो कुरा हामी के पाउँछौँ भने नुहाको जलप्रलय र त्यसपछि मसिहा आउनेको योजना फेरि जोडेको हामी पाउँदछौँ। 음, 노아에게서 셈에게로 그리고 셈으로부터 아브라함에게까지 이루고 있는 메시아의 역사를 볼 수 있습니다. हामीले मसिहको अ, इतिहास बगेकै पाउँछौँ। नोहा अनि सेम, त्यसपछि गएर अब्राहमसम्म। 아브라함에게 나타난 구원자에 대한 계시는 창세기 12장부터 시작합니다. हामीले उत्पत्ति 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई त्यहाँबाट बोलाउनु भयो र सुरु गरेको हामी पाउँदछौँ। 하나님은 어느 한 민족만의 구원을 원하시는 것이 아닙니다. परमेश्वर एउटा जातिलाई मात्रै उद्धार र मुक्ति दिने उहाँको उद्देश्य होइन। 온 세계의 모든 인류를 구원하기를 원하십니다. तारा भएका सबै मानिसहरूलाई उहाँ उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। 그 इ유는 모든 인류가 그분의 형상을 가진 그분의 자녀들이기 때문입니다. कारण के हो भने संसारमा भएका सबै मानिसहरू चाहिँ नि परमेश्वरकै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएको कारणले उहाँले सबैलाई उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। 이제 이 같은 세계의 모든 민족을 구원하게 될 비전을 주신 하나님은 구원자가 아브라함의 후손으로 오시게 될 것을 계시하십니다. यसरी सारा संसारलाई उद्धार र मुक्ति दिनको निमित्त मुक्तिदाता अब्राहमकै वंशबाट होइन आएको हामी पाउँदछौँ। 이것이 바로 자손, 아들에 대한 약속입니다. यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको करार हो। 이 아브라함의 약속은 아브라함에서 끝나는 것이 아니라 이삭, 야곱, 유다지파, 그리고 모세에게도 이어지게 됩니다. परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँच्नुहुन्छ, त्यो करार चाहिँ अब्राहममै टुङ्गिँदैन। अब्राहम, इसाक, याकोब होइन, त्यसै गरी मोसा हुँदै अघि बढ्दछ। 저번 주 강의까지는 민수기를 살펴보았습니다. हामीले गएको हप्ता गन्तीसम्मको कुरालाई सरसर्ती हेर्दै गन्तीमा आइपुग्यौँ। 이 민수기 역시 그 시작은 창세기 15장에 하나님과 아브라함의 언약을 근거로 하고 있습니다. जसरी गन्तीको पुस्तकलाई पनि हामी हेर्दै गर्दा परमेश्वरले जसरी अब्राहमसँग गर्नुभएको करारको कुरा नै हो। 하나님의 언약대로 아브라함의 후손들이 어떠한 과정을 거쳐서 마침내 약속의 땅에까지 이르게 되었는지 그 역사적 과정을 보여주고 있습니다. हामीले अब्राहमलाई परमेश्वरले जसरी करार बाँध्नुभयो त्यही करार अनुरूपै हामीले त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा डोर्याएर लगेको हामी पाउँदछौँ इजरायली जातिलाई। 물론 그 속에서 하나님께서 어떻게 함께 하셨는지를 소개하고 있습니다. अनि त्यो बीचमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो उहाँको परिचय हामीले दिएको पाउँदछौँ। 이제 우리가 알 것은 이 사건은 단순히 이스라엘 백성들의 역사로 끝나면 안 된다는 것입니다. हामीले यहाँ त इजरायलीहरूको एउटा इतिहासलाई देख्छौँ।
त्यति मात्रै होइन, 오늘 신약의 성도들이 세상에서 부름받아서 하나님의 나라, 구약의 가나안 땅에 시물이 되는 새하늘과 새 땅, 곧 하나님의 나라에 이르기까지 어떤 모습으로 나아가야 할 것인가를 보여주고 있습니다. जसरी इजरायली जाति मात्र होइन, आज यो नयाँ करारमा आज हामीहरू पनि छौँ, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ। जसरी इजरायल जातिलाई चाहिँ नि प्रतिज्ञाको भूमि कनानमा लगे झैँ हामीहरू चाहिँ नि यो संसारमा रहँदै हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ स्वर्गसम्म हो। 다만 우리가 조심해야 할 것이 있습니다. हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 우리는 하나님을 신뢰하고 구약의 어리석었던 이스라엘의 조상들처럼 원망과 불평, 불신으로 나아가면 안 됩니다. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसरी इजरायली जातिहरू परमेश्वरसँग एकदम गनगन गरेको, परमेश्वरको आज्ञा नमानेको हामी पाउँछौँ, हामीहरू त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। 오히려 새로운 세계에 대한 확신과 소망, 그리고 그곳에 대한 감사를 가지고 나아가야 합니다. हामी यो नयाँ संसारमा छौँ, हामी अनुग्रहको युगमा छौँ, हामी धन्यवादी भएर सधैँ परमेश्वरको महिमा गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। 그래서 하나님으로 하여금 기쁨으로 우리를 그 나라에까지 인도하시도록 해야 합니다. त्यसै कारण हामी खुसी साथ परमेश्वरको राज्यमा अ, हामी अघि बढ्नु पर्दछ। 이제 신명기에 대해서 들어가고자 합니다. अब हामी व्यवस्थाको पुस्तकबाट अध्ययन गरौँ। 이 신명기는 모압 언약이라고도 합니다. मोआबको करार पनि भनिन्छ यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई। 이 신명기의 기록 배경은 신명기는 모세오경의 마지막 책으로서 전체적으로 일종의 세 편의 골별 설교로 구성되고 있습니다. विशेष गरी मोसाले मोआबको मैदानमा इजरायल ल्याउँदै गर्दा प्रचार गरेका सन्देशको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ व्यवस्था पुस्तक। अनि मोसाले आफ्ना अन्तिम अवस्थामा लेखिएको पुस्तक पनि हो व्यवस्थाको पुस्तक। 이 신명기의 설교 대상은 가데스 바네아 반역 사건 당시 20세 미만이었던 자들입니다. यो व्यवस्थाको पुस्तक कसलाई लेखिएर प्रचार गरे त मोसाले भन्दाखेरि जब कादेश बर्नेयाबाट उनीहरू फर्के अनि त्यो समयदेखि यताको दोस्रो पुस्ता अथवा इजरायलीहरूको दोस्रो पुस्ताको लागि लेखिएको पुस्तक हो व्यवस्थाको पुस्तक। 이 말의 의미는 바로 출애굽 사건을 전혀 체험하지 못했거나 아니면은 어려서 체험한 자들로서 소위 곧 출애굽 제2세대인 것입니다. इजरायल जातिहरू जब प्रस्थान भयो अनि प्रस्थान भइसकेपछि कति कुराहरू यो दोस्रो पुस्तालाई थाहा थिएन, किन उनीहरू जन्मेकै थिएन कति त। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि लेखिएको वचन हो यो व्यवस्थाको पुस्तक मोसाले। 이들은 이제까지 출애굽 이후 40년 동안 천신만고를 겪으며 이스라엘을 이끌어온 지도자 모세 자신의 실수로 인하여서 가나안 땅에 들어가지 못하면서 이 시세대들만 보내게 됩니다. विशेष गरी यो समयसम्म अगुवाको रूपमा मोसा छ। अनि दोस्रो पुस्ताको इजरायलीहरू अब त्यहाँसम्म डोर्या ल्याइसकेको छ। अनि त्यो 40 वर्षसम्म त्यो उजाड स्थानमा जन्मिएकाहरू जो अब कनानमा जानको निमित्त तयारी भएको छ, पहिलो पुस्ता सबै मरिसके। अब दोस्रो पुस्तालाई यो वचन मोसाले प्रचार गर्दैछ। 그래서 구속사의 한 위대한 시대를 이끈 하나님의 종된 모세는 이제 죽음을 맞이하여 새 세대에게 더욱더 큰 책임감을 통감하였을 것입니다. मोसा अब वृद्ध भइसकेको छ, अब मर्ने बेला पनि आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि इजरायलीहरूको दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ नि यो सन्देश स्वरूप यो वचन प्रचार गरे मुआबको मैदानमा राखेर। 그래서 신명기는 과거의 구원 역사를 회고하며 또 동시에
미래 역사를 조망하면서 하나님이 주신 율법의 의미를 새롭게 풀어 강해해 주면서 이스라엘의 새 세대에게 신앙의 유언을 남기고자 했던 것입니다. व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले के पाउँछौँ भने अब सबैजना मोआबको मैदानमा आइपुगेको छ अनि मोसाले चाहिँ नि विगतमा के भयो तिमीहरूलाई परमेश्वरले यसरी यसरी डोर्याइ ल्याउनु भयो अनि वर्तमानमा के भयो अब के हुँदैछ भनेर यो तीनवटा कुरा चाहिँ एकमुष्टमा बताएको हामी पाउँदछौँ व्यवस्थाको पुस्तकमा 이제 신명기의 특징을 보고자 합니다. हामी यो व्यवस्थाको पुस्तकको विशेषतालाई पनि हामी याद गरौँ 신명기는 넓게 보면 1에서 30장까지의 모세의 고별 설교로 다시 하겠습니다. 신명기는 넓게 보면은 1에서 30장까지의 모세의 고별 설교 부분과 31에서 34장까지의 모세의 죽음을 보도하는 기사 부분으로 나누어지고 있습니다. हामीले यहाँनिर तीन भागमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ पहिलो भागमा चाहिँ बितेका कुरालाई बताएको छ अनि दोस्रो खण्डमा चाहिँ वर्तमान अनि अन्तिम अन्तिम खण्डमा चाहिँ नि मोसाको मृत्यु अनि त्यसपछिका कुराहरू हामी पाउँदछौँ 그리고 모세 자신을 중심으로 진행된 최근 역사와 그를 통해 주어진 각종 율법을 요약, 정리하는 일종의 모세 오경 요약판이라고 볼 수 있습니다. अनि यो पुस्तकमा चाहिँ जस्तै परमेश्वरले दिनुभएको करार व्यवस्था विधि विधान यो सबै कुरो फेरि मोसाले बताएको छ क्या किनभने दोस्रो पुस्ता भएको कारणले 그리고 예수님이 오경 중에서 가장 많이 애독하시고 인용하신 책입니다. अनि यसु ख्रिस्टको बारेमा पनि धेरै कुरा यहाँनिर बताएको हामी पाउँदछौँ 땅이라는 단어가 거의 200번이나 나올 정도로 약속의 땅에 강한 집착을 나타내고 있습니다. यहाँनिर करारको भूमिको बारेमा पनि होइन धेरैचोटि बताएको हामी यहाँ पाउँदछौँ 각 장의 내용 정리에 앞서 신명기는 크게 세 부분으로 나누어져 있습니다. हामीले व्यवस्थाको पुस्तकलाई चाहिँ विशेष गरी होइन तीन भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्दछौँ 첫째는 첫 번째 설교로서 과거 역사를 회상하는 내용입니다. पहिलो खण्डमा चाहिँ नि बितेका समयमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको बारेमा बताएको छ मोसाले 첫 번째 설교는 신명기 1장 1절에서 4장 43절입니다. अनि विशेष गरी यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई हामी हेर्ने हो भने अ, विशेष गरी यहाँनिर यो चाहिँ सन्देश स्वरूप गरेका प्रचार हो 둘째는 두 번째 설교로서 율법을 재교육하는 내용입니다. अनि व्यवस्थाको बारेमा विस्तृत रूपमा बताएको छ यो पुस्तकमा 두 번째 설교는 신명기 4장 44절에서 26장 19절입니다. हामीले दोस्रो चाहिँ विशेष गरी व्यवस्था यो 4 अध्यायको अन्तिम खण्डदेखि लिएर 26 अध्यायसम्म हेर्ने हो चाहिँ वर्तमानको समयका कुराहरू बताएको छ 셋째는 세 번째 설교로서 경고와 애언의 내용이 있습니다. अनि अन्तिम तेस्रो चाहिँ नि भविष्यवाणीका कुराहरू पनि मोसाले बताएको छ अब तिमीहरू कनानमा जाँदै चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर 27장 1절에서 34장 12절입니다. त्यो चाहिँ हामीले 27 अध्यायदेखि अनि 34 अध्यायसम्म पाउँदछौँ 이제 각 장의 내용을 정리하고자 합니다. हामी प्रत्येक अध्यायलाई अब सरसर्ती हेर्दै हेर्दै जाउँ 네, 1장은 하나님의 구원 역사를 회고합니다. एक अध्यायमा चाहिँ नि परमेश्वरले मुक्तिको योजना बनाएको हामी पाउँदछौँ 모세오경의 마지막 책인 신명기는 죽음을 눈앞에 둔 모세가 가나안 입성의 주역으로 성장한 이스라엘 새 세대에게 오직 하나님의 말씀에 순종하는 것만이 축복받는 길임을 교훈하기 위한 내용입니다. मोसाको अब ठ्याक्कै आफ्नै अब मोआबको मैदान पुगिसकेको छ अब मोसा मर्दैछ क्या
उता कनानमा त जान पाउँदैन नि त। तर मृत्युको अगाडि बसेर मोसाले ती दोस्रो पुस्तक इजरायलीहरूको निमित्त प्रचार गरेको यो पुस्तक व्यवस्थाको पुस्तक हो। 그래서 지난날의 출애굽 역사를 상기시키며 하나님께서 이스라엘에게 주신 제방 규례와 율법을 새롭게 해석하고 적용시킨 책입니다. गएको हप्ता हामीले जसरी गन्तीको पुस्तक हेर्दै थियौँ, परमेश्वरले इजरायल जातिलाई डोर्याएर ल्याएको, अब चाहिँ कनानमा प्रवेश गर्दैछन् इजरायल जातिहरू। 1절에서 5절은 모세의 설교의 서원을 가지고 있습니다. हामीले एक अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म हेर्ने हो भने यहाँनिर केही आज्ञा हामी पाउँदछौँ मोसाको। 6에서 8절은 가나안 정복 명령의 회고를 드러내고 있습니다. अनि कनानमा गइसकेपछि कनानलाई चाहिँ नि होइन आक्रमण गर्नु भनेर बताएका हामी पाउँदछौँ। 9에서 18절은 백성을 인도하기 위한 행정 조직 구성을 보여주고 있습니다. हामीले 9 अध्यायदेखि 18 के अरे 9 पददेखि 18 पदसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ नि अब कनानमा जाँदैछ त्यहाँनिर नायकहरू नियुक्ति गरेको। 19에서 25절은 가나안 정탐꾼 파송을 하고 있습니다. 19 पददेखि 25 पदसम्म चाहिँ कनानमा उनीहरू प्रवेश गर्दैछन्, त्योभन्दा पहिला जासुसहरू पठाएको। 그리고 26에서 33절은 여러분들이 아시다시피 가데스 바네아 사건이 발생하게 됩니다. अनि हामी 26देखि अनि तल हेर्दा चाहिँ जसरी उनीहरू कादेश बर्नियाबाट भित्र गए अनि त्यहाँनिर उनीहरूको जान सक्ने र नसक्ने विरोध भयो त्यो कुरालाई फेरि मोसाले बताए। 그래서 34절에서 39절을 보면은 출애굽 첫 세대의 가나안 입국이 금지됩니다. अनि हामी यहाँनिर हेर्ने भने इजरायलीहरूले होइन 34 पददेखि तल उनीहरूले गरेका गनगनका कुराहरू पनि फेरि मोसाले मोआबको मैदानमा तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले यसरी गनगन गरेका थिए भनेर बताएको। 그래서 40에서 46절을 보면은 이스라엘의 경솔한 행동으로 인한 패배와 슬픔이 담기고 있습니다. हामीले 40देखि हामी तल हेर्ने हो भने त्यो इजरायलीहरूको पहिलो पुस्ता जो गनगनका कारणले सिद्धिएको कुरा हामी पाउँदछौँ 46सम्म। 2장은 가나안 입성을 앞둔 하나님의 명령을 보여주고 있습니다. हामी 2 अध्यायमा जाउँ अनि यहाँ चाहिँ इजरायलीहरू उजाड स्थानमा घुमफिर गरेका र परमेश्वरको आज्ञा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이 전장에 이어 계속해서 모세가 가나안을 향한 이스라엘의 여정에 대하여 회고하고 있는 부분입니다. विशेष गरी मोसाले यो फेरि तिमीहरूलाई यसरी डोर्याएर ल्याएका छौँ भनेर दोहोऱ्याउँदैछन् मोआबको मैदानमा। फेरि मोसाले यो बताउँदैछन् दोस्रो पुस्तालाई। 신명기 1장과 신명기 2장 사이에는 시간적으로 38년이라는 간격이 있습니다. हामीले विशेष गरी यो व्यवस्थाको पुस्तक हेर्ने हो भने उनीहरू 38 वर्ष होइन उनीहरू रही घुमेका हामी पाउँदछौँ। 그 이유는 1장에서 출애굽 제2년까지의 일을 언급한 모세가 38년간의 강해 여정에 대하여서는 언급함이 없이 출애굽 40년 되던 해의 일을 회고하고 있기 때문입니다. हामीले यो व्यवस्थाको पुस्तक 1 अध्याय र 2 अध्याय त हामी सट्टै हेर्छौँ, तर 1 अध्याय र 2 अध्यायको बीचको समय ग्यापै 38 वर्ष छ। 1절에서 8절은 에돔에 대하여 받은 명령을 담고 있습니다. हामी 2 अध्यायको 1 देखि हामी तल 8 पदसम्म हेर्ने हो भने विशेष गरी होइन यहाँनिर एसावको सन्तान अथवा एदोमको बारेमा बताएको छ। 9에서 15절은 모압에 대하여 받은 명령을 보여주고 있습니다. अनि 9 पददेखि तलतिर चाहिँ नि मोआबको बारेमा पनि बताएको छ मोसाले। 16에서 23절은 암몬에 대하여 받은 명령을 보여주고 있습니다. अनि त्यसपछि गएर अम्मोनीहरूको बारेमा पनि हामी बताएको यहाँ पाउँदछौँ। 24에서 37절을 보면은 시온에 대하여 받은 명령을 보여주고 있습니다.
यहाँनिर 24 पददेखि तलतिर सियोन राजाको बारेमा बताएको छ, किनभने हामीहरू सियोन राजालाई जितेर आएको मानिस हौ भनेर बताएको छ। 제3장은 요단 동편 땅의 전복과 분배를 담고 있습니다. यहाँनिर 3 अध्याय चाहिँ नि, अब यहाँहरूले त्यो नक्सालाई यसो याद गर्नुपर्छ, एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग चाहिँ कब्जा गरेको छ। 여기는 크게 네 부분으로 이루어져 있습니다. हामी यसलाई चाहिँ नि 4 भागमा हेर्न सक्छौँ। 1에서 11절 바사나 5개 전복입니다. 3 अध्यायको 1देखि 11 पदमा चाहिँ नि जसरी बासनको राजा ओगलाई जितेको। 10에서 20절은 요단 동편 땅의 분배입니다. त्यसपछि 12 पददेखि हामी तल हेर्ने हो भने चाहिँ नि त्यो कब्जा गरेको भूमि विवाह होइन बाँडेको छ इजरायलीहरूले। 그리고 21에서 22절을 보면은 새로운 지도자 여호수아에 대한 인집과 격려를 담고 있습니다. त्यसपछि हामी यहाँ तल 21देखि तल हेरेपछि चाहिँ नयाँ लिडरको निमित्त यहोशुलाई हामी पाउँदछौँ। 23에서 29절은 가나안 땅을 향한 모세의 간구와 하나님의 응답을 보여주고 있습니다. हामीले 23 पददेखि 29 पदमा हेर्ने हो भने 3 अध्यायको परमेश्वरको आज्ञालाई मोसाले बताएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 네. 이어서 4장은 이스라엘이 지켜야 할 규례와 법도에 대해서 설교하고 있습니다. अनि यो अन्तिममा हेऱ्यो भने चाहिँ मोसा अब पारी जान पाउँथ्यो पनि बताएको छ। अब 4 अध्यायमा चाहिँ नि आज्ञा हो, वास्तव यो लेवीको पुस्तकको आज्ञा हामी यहाँ पाउँदछौँ 4 अध्यायमा विधि विधान। 그중 지금 두 번째 설교로 들어가고 있는 부분인데 1에서 4절은 지나온 세월 동안 하나님께서 이스라엘을 위해 역사하신 특별 섭리를 상기시키고 있습니다. हामीलाई परमेश्वरले यसरी होइन दोहोऱ्याएर ल्याउनु भयो भनेर बताएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이스라엘이 마땅히 하나님의 율법을 지켜야 함을 감동적으로 역설하고 있는 부분입니다. हामीले यहाँनिर साँच्चै नै इजरायली जातिलाई परमेश्वरले कसरी डोरा ल्याउनु भयो भन्ने त्यो इतिहास हामी हेर्दैछौँ। 그리고 41에서 43절은 모세가 첫 번째 설교를 끝낸 후에 이미 이스라엘이 정복한 요단 동편 땅에 새 도피성을 설정한 내용입니다. हामी यहाँनिर यो 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने एर्दन नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग कब्जा गरेको र त्यो पनि अनि इजरायलीहरूले आफ्ना कुललाई बाँडिदिएको हामी पाउँदछौँ। 네, 사장을 정리하자면은 1에서 40절은 모세의 제1설교의 결론적인 교훈을 담고 있습니다. अनि फेरि मोसाले यो पनि बताए कि तिमीहरू अब यसरी बहनु, अब मोसा त पारी जान पाउँदैन नि त, त्यसरी जानु भनेर बताएको हामी पाउँदछौँ। 네, 41에서 43절은 요단 동편 땅의 새 도피성입니다. हामी 41 पददेखि 4 अध्यायको 41 पददेखि हामी तल हेऱ्यो भने यो शरण नगर छ। यो चाहिँ होइन एर्दन नदीको पूर्वपट्टि पनि 3वटा शरण नगर। 신명기 5장은 호렙산 언약을 보여주고 있습니다. अब हामी व्यवस्था पुस्तक 5 अध्यायलाई सरस्वती हेरौँ अनि यो चाहिँ होरेब पर्वतमा दिएको आज्ञा हो। 여기서 모세는 39년 전 호렙산에서 이스라엘이 하나님께로부터 받은 언약에 대하여 언급하고 있습니다. अनि हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको आज्ञा अथवा 10 आज्ञा चाहिँ फेरि त्यो इजरायल जातिको दोस्रो पुस्तालाई बताउँदैछन्। 그것은 백성들이 가나안 땅에 들어가서 지켜야 할 새로운 나라의 법입니다. अनि यो चाहिँ हे इजरायलियो तिमीहरू कनानमा गइसकेपछि तिमीहरूले पालन गर्नुपर्छ है भनेर मोसा बताउँदैछन्। 네, 정리하자면은 1에서 6절은 호렙산 언약의 의미를 담고 있습니다. हामीले 1 पददेखि 6 पदसम्म हेर्ने हो चाहिँ होरेबको करारलाई होइन होरेब पर्वतको करारलाई बताएको छ। 이스라엘 새 세대와 어떠한 관련을 맺고 있는지 밝혀주는 부분입니다. अनि यो चाहिँ इजरायलीहरूको दोस्रो पुस्तालाई बताएको मोसाले।
그리고 7절에서 21절은 십계명을 재강론하고 있는 부분입니다. 7 पददेखि 21 पदसम्म चाहिँ नि 10 आज्ञालाई पुनः दोहोऱ्याएको छ मोसाले। 마지막으로 22절에서 33절은 백성의 두려움과 보세의 중보하는 역할을 볼 수 있습니다. हामीले अन्तमा 22 देखि 33 पदमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि 5 अध्यायको अनि मानिसहरू यहाँनिर डराएको पनि छ, साथै मोसाले गरेको अन्तर्विन्ती पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 네, 신명기 6장은 하나님께 대한 가장 큰 계명을 설교하고 있습니다. व्यवस्था 6 अध्यायलाई हेरौँ अनि यो 6 अध्याय चाहिँ परमेश्वरले होइन सबैभन्दा यो ठुलो आज्ञाको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 모세가 행한 두 번째 설교의 본론으로 십계명에 뒤따르는 율법의 세부 내용이 6장에서부터 26장에 이르기까지 계속적으로 강론되고 있습니다. हामीले यहाँनिर मोसाले मोआबको मैदानमा दोस्रो चोटि उपदेशको होइन को स्वरूप यो 10 आज्ञाको बारेमा बताएको छ। 그중 1절에서 3절은 이러한 율법이 백성들에게 수여된 참된 목적을 밝히고 있는 부분입니다. हामीले 1 देखि 3 पदमा हेर्ने पनि मानिसहरूलाई चाहिँ नि यो व्यवस्थाको बारेमा वास्तविक उद्देश्य के हो त भनेर मोसा बताउँदैछन्। 그리고 4절에서 9절은 세마 부분입니다. 세마 본분입니다. अनि यहाँनिर 4 देखि 6 अध्यायको 4 पददेखि हामीले यो 9 पदसम्म हेर्ने हो भने इजरायललाई दोस्रोचोटि होइन सुन भनेको छ अथवा सेमा। 여기서 세마 본문이란 히브리어 성경 본문이 세마란 단어로 시작되고 있는 데서 따온 명칭입니다. यहाँनिर नेपालीमा हे इजरायली हो सुन भनेको छ, यसलाई हिब्रू भाषामा चाहिँ सेमा भनिन्छ। 그 뜻은 들으라입니다. यो सेमा भनेको चाहिँ हिब्रू भाषा हो, तर यसको अर्थ चाहिँ के हो? सुन। 그리고 10에서 19절은 이스라엘이 가나안 땅에 들어가 풍족한 생활을 할 때 하나님과 그분의 계명을 잊어버리는 것과 같은 잘못을 범하지 말라고 경고하고 있는 부분입니다. 10 पददेखि 19 पदसम्म चाहिँ नि अब इजरायलीहरू त कनानको भूमिमा प्रवेश गर्दैछन्। अब मोसा त जान पाउँदैन, त्यस कारणले हे इजरायली हो तिमीहरू चाहिँ नि त्यहाँ जाँदै गर्दा तिमीहरूले जीवन बिताउँदै गर्दा परमेश्वरको आज्ञालाई नबिर्स है भनेर चेतावनी दिँदछन्। 20에서 25절은 하나님의 율법을 후손들에게 길이 전하라는 명령입니다. अनि यो 20 देखि 25 पद चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ नि मोसाले यहाँनिर दिएको हामी पाउँदछौँ। 네, 이어서 신명기 7장을 보면은 가나안 땅 정복 시 주의할 사항을 알려줍니다. अनि हामी यसै गरी अब 7 अध्यायमा हेर्ने हो भने कनानीहरूसँग चाहिँ अब तिमीहरू त्यहाँ जाँदैछौ सङ्गत चाहिँ नगर्नु है। 우상 숭배하지 말라는 것입니다. भन्नु खोजे चाहिँ मूर्ति पूजा नगर्नु। 오직 여호와 하나님만을 사랑하며 그의 계명을 준행하라는 율법의 대강령 하에 아, केवल यहोवा परमेश्वरलाई मात्रै प्रेम गर होइन, आज्ञा पालन गर, मूर्ति पूजा नगर भनेर मोसाले बताउँदैछन् मोआबको मैदानमा राखेर। 네, 제1계명의 가나 교훈을 중점적으로 다루었던 6장과는 달리 7장에서는 우상을 숭배치 말라는 2계명의 가난 교훈이 집중적으로 주어지고 있습니다. अब इजरायलीहरू त कनानमा जाँदैछ, यो 7 अध्यायमा चाहिँ तिमीहरू कनानमा गइसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूले गरे जस्तो मूर्ति पूजा नगर्नु, ती मानिसहरूसँग तिमीहरू सङ्गत पनि नगर्नु। 네, 7장은 조만간에 이루어질 가나안 전복 후에 백성들이 접하게 될 가나안 종교와 그 조상들에 대하여 엄히 경고하며 이를 멀리하라고 알려주고 있습니다. मोसाले मोआबको मैदानमा सबै इजरायलले राखेर यो कुरो बताउँदैछन् कि तिमीहरू जब कनानमा गइसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूले मान्ने धर्म रीतिरिवाज त्यहाँका संस्कृतिहरूको पछि नलाग्नु अनि तिमीहरू
परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नु भनेर चेतावनी दिएको खण्ड हो 7 अध्याय। 1에서 11절은 가나안 족속과 구별되어야 할 이스라엘입니다. हामीले 7 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हेर्ने हो भने इजरायल जातिहरू तिमीहरू कनानीहरू भन्दा अलग रहनुपर्छ है। 10에서 16절은 계명을 지킬 때 임하는 하나님의 축복이 무엇인지 보여주고 있습니다. 12 देखि 16 पदमा चाहिँ नि यदि तिमीहरूले आज्ञाहरू पालन गर्छ भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ भनेर बताएको छ। 17에서 26절은 가나안 정복과 우상 파괴 명령을 하고 있습니다. 17 पददेखि 26 पदसम्म चाहिँ नि तिमीहरूले चाहिँ नि कनानीहरूमाथि कब्जा गर्नु र तिनीहरूको सबै मूर्तिहरू नष्ट गर्नु भनेर आज्ञा दिएको हामी पाउँदछौँ। 이어서 신명기 8장은 가나안 땅에 들어갔을 때의 주의사항, 하나님을 잊지 말고 여호와의 계명을 지키라는 것입니다. 8 अध्याय तिमीहरू कनानमा गइसकेपछि चाहिँ नि एकदम सावधानी हुनु है, परमेश्वरलाई नबिर्सनु र परमप्रभुको आज्ञा पालना गर्नु भनेर मोसाले बताए। 과거 실제 역사를 애로 들어가면서 전달하고 있습니다. किनभने अब उनीहरू त कनान जाँदैछ, कनान गइसकेपछि त्यहाँ त विभिन्न संस्कृतिहरू छ। 1에서 6절은 광야 40년간의 생활을 회고합니다. त्यसै कारणले यहाँनिर 1 देखि 6 पदसम्म चाहिँ नि तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा डोर्याउनु हुने परमेश्वर भनेर फेरि सम्झाएको छ 1 देखि 6 पद। 7에서 10절은 기업으로 얻게 될 약속의 땅 가나안의 아름다움을 그러한 내용을 담고 있습니다. यहाँनिर 7 देखि 10 पदमा चाहिँ नि कनान देश एकदम असल र सुन्दर देश हो, तर त्यो प्रतिज्ञाको भूमि हो, तिमीहरू त्यहाँ गएर उत्तराधिकारी हुनु भनेर मोसाले बताए। 10에서 20절은 그 땅에 들어갔을 때 이스라엘이 주의하고 힘써야 할 의무를 담고 있습니다. 11 देखि 20 पदमा चाहिँ विशेष गरी मोसाले यो बताए कि इजरायलीहरू तिमीहरू त्यहाँ त्यो भूमिमा प्रवेश गरिसकेपछि सावधानी हुनु र तिमीहरू त्यहाँ गइसकेपछि होसियारी हुनु, त्यहाँको मूर्ति पूजा नगर्नु भनेर बताए। 결국 하나님을 잊지 말고 여호와의 계명을 지키라는 것입니다. परमेश्वरलाई नभुल्नु र अनि उहाँको आज्ञाहरू मान्नु है, तिमीहरू कनानमा गइसकेपछि भनेर मोसाले बताए। 자, 그렇다면 이어서 9장을 보면은 그들이 경계로 삼아야 할 패역했던 과거의 일들을 알려줍니다. अनि 9 अध्याय जब कनानीहरू त्यहाँ इजरायलीहरू त्यहाँ गइसकेपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू। 계속해서 백성들이 가나안 땅에 입성한 후에 갖게 될지 모를 자만심에 대하여 경고하고 있는 장입니다. किनभने अब तिमीहरू कनानमा जाँदैछौ, त्यहाँ गएपछि तिमीहरूले युद्ध गर्नुपर्छ होइन, त्यो भूमिलाई कब्जा गर्नुपर्छ भनेर चेतावनी दिएको छ मोसाले 9 अध्यायमा। 이를 위해서 모세는 1에서 5절에서 이스라엘의 가나안 정복은 스스로의 공로에 의한 것이 아니라 열조와 맺은 언약을 신실히 지키시는 하나님의 은혜에 의한 것임을 강조하고 있습니다. मोसाले यो पनि बताए कि 1 देखि 5 पदमा हे इजरायल जाति हो, तिमीहरूलाई परमेश्वरले जुन उद्देश्यले डोर्याएर ल्याउनु भयो, तर तिमीहरूले कनानलाई कब्जा गर्दै गर्दा तिमीहरूको बल ताकत शक्तिले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले नै तिमीहरूले त्यो कब्जा गर्ने हो, यो कुरो तिमीहरूले नभुल है भनेर मोसाले चेतावनी दिए। 그리고 6절에서 21절에서는 따라서 이스라엘이 내세울 공로란 전혀 없음을 과거 제약된 금송아지 사건을 들어서 구체적으로 지적하고 있습니다. अनि 6 पददेखि 21 पदसम्म 9 अध्यायमा मोसाले यो पनि भने, हे इजरायली हो, तिमीहरूको घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ छैन है, जसरी तिमीहरूले चाहिँ उजाड स्थानमा सुनको बाछोको घटना थियो नि तिमीले याद गर है भनेर फेरि मोसाले सम्झाए। 그리고 22절에서 24절에서는 신의 산에서뿐만 아니라 다른 여러 곳에서도 이스라엘은 항상
하나님께 패역했던 백성이었음을 상기시키고 있습니다. अनि हामीले 9 अध्यायको 22 देखि 24 पदमा हेर्ने हो भने अनि मोसाले यो पनि बताए कि हे इजरायल जाति हो तिमीहरूले होइन धेरै गनगन र तिमीहरूले चाहिँ नि विद्रोह गरेका छौ तर तिमीहरू एकदम होसियारी हुनु है भनेर बताए। 그래서 25절에서 29절에서는 이와 같이 패역한 이스라엘을 하나님께서 멸하시지 않고 살려주신 것은 반드시 이루어져야 할 하나님의 언약과 모세의 중보기도 때문이었음을 밝히고 있습니다. 25 पददेखि 9 अध्यायको अनि 29 पदसम्म चाहिँ नि मोसाले यो पनि बताए कि हे इजरायली जाति हो तिमीहरू साँच्चै नै एकदम अटेरी र विद्रोह जाति भए तापनि परमेश्वरले तिमीहरूलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर होइन मोसाको अथवा मोसाकै अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको कारण तिमीहरू बाँचे त्यस कारणले तिमीहरू कनानमा गइसकेपछि होसियारी हुनु। 신명기 10장은 다시 회복된 하나님의 언약을 드러내고 있습니다. हामी व्यवस्था 10 अध्यायलाई सरस्वती हेरौँ परमेश्वरले पुनर्स्थापित गर्नुभएको करार हो मोसाले दोस्रो पटक होइन यहाँनिर जसरी त्यो ढुङ्गाको शिलापाटी प्राप्त गरे 두 번째로 모세가 가지고 간 돌판에 계명을 주신 것입니다. यहाँनिर पहिलो करार त्यो 10 आज्ञा त मोसाले फुटाइदिए नि त कारण चाहिँ ती मानिसहरूले पहिला नै आज्ञा भङ्ग गरेको कारण फेरि दोस्रो पटक मोसाले होइन दुईवटा शिलापाटी लिएर गएर त्यो आज्ञा लिएर आए। 9장에서는 이스라엘이 가나안에 입성한 후에 결코 자만하거나 교만심에 빠져서는 안 되는 이유를 금송아지 숭배 사건을 중심으로 설명을 했습니다. 9 अध्यायमा चाहिँ इजरायल जाति हो तिमीहरू आफ्नै घमण्ड नगर्नु किनभने तिमीहरूले जब सुनको बाछोको मूर्ति पूजा गरेको कारणले गर्दा तिमीहरू नष्ट भएको थियो तिमीहरू बाँच्यो अब कनानमा गइसकेपछि मूर्ति पूजा नगर्नु भनेर चेतावनी दिएको पाउँछौ 9 अध्यायमा। 10장에서는 내용상 그 같은 연속으로 우상 숭배로 인해 파기되었던 하나님의 언약이 하나님 그분의 은혜로 다시 회복되었음을 보여주고 있습니다. 10 अध्यायमा चाहिँ नि त्यसै कारण हे इजरायली हो तिमीहरू जब कनानमा प्रवेश गर्छौ तिमीहरूले मूर्ति पूजा नगर्नु किनभने मूर्ति पूजा गरेको कारणले गर्दा नै परमेश्वरको क्रोध तिमीहरूमाथि बर्सेको थियो त्यसकारण तिमीहरू होसियारी हुनु तिमीहरू आफ्नो इच्छामा नचल्नु। 따라서 이스라엘은 하나님의 은혜에 감사하며 그분의 뜻을 쫓아 살아가야 함을 일러주고 있습니다. अनि मोसाले यो पनि भनिदिए हे इजरायली हो परमेश्वरको अनुग्रहलाई कहिले पनि नभुला उहाँको कृतज्ञ उहाँको प्रेम उहाँको इच्छा अनुसार जिउनु। 네, 정리하자면은 1에서 5절은 두 번째 십계명 돌판을 담고 있습니다. हामीले 10 अध्यायमा चाहिँ 1 देखि 5 पदमा चाहिँ 10 आज्ञाको दोस्रो शिलापाटीको बारेमा पाउँदछौँ। 6에서 11절은 이스라엘의 체제 정비를 가지고 있습니다. 6 पददेखि 11 पद चाहिँ फेरि मोसाले इजरायलीहरूलाई यो व्यवस्थाको बारेमा बताएको छ। 12에서 22절은 이스라엘을 향한 하나님의 뜻을 보여주고 있습니다. 12 पददेखि 10 अध्यायको 12 पददेखि 22 पद चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोजी गर्नु भनेर मोसाले बताए। 이어서 신명기 11장을 보고자 합니다. यसै गरी व्यवस्था 11 अध्याय 11장의 내용은 지난날에 함께 역사하신 하나님을 기억하고 그에게 복종하라는 내용입니다. 11 अध्याय चाहिँ नि जसरी इजरायली जातिहरू साथ परमेश्वर भइकन डोर्याउनु भयो होइन त्यसै कारणले परमेश्वरलाई सम्झनु र उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु भनेर मोसा बताउँछन्। 이 11장 역시 모세의 두 번째 설교에 계속되는 내용입니다. दोस्रोचोटि यो मोसाले फेरि होइन मोआबकै मैदानमा सबै मान्छे राखेर यो आज्ञा बताउँदैछन्। 6장에서부터 하나님께 대한 백성들의 순종을 촉구하고 있는 모세는 이제 11장에 하나님의 말씀에 대한 순종과 불순종 여부가
생명과 죽음, 축복과 저주, 그리고 번성과 파멸의 갈림길이 된다는 것을 설명하고 있습니다. 6 अध्यायमा चाहिँ के अरे 6 अध्यायदेखि जस्तै मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नको निमित्त मूसाले बताउँदै आए अनि यहाँनिर 11 अध्यायमा आइसकेपछि यदि तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा मान्छौ भने पालना गर्छौ भने तिमीहरू आशिष पाउनेछौ होइन तिमीहरूले जीवन पाउनेछौ मृत्यु होइन यदि पालना गर्दैन भने तिमीहरू मृत्यु श्राप र विनाश भएर जानेछ त्यस कारणले कुन बाटो जाने हो तिमीहरू आफै रोज भनेर मोसा बताउँदछन् 이래서 7절은 여호와 하나님의 큰 권능에 대한 내용을 가지고 있습니다. 11 अध्यायको 1देखि 7 पदमा चाहिँ नि यहोवा परमेश्वरको महानताको बारेमा मोसाले बताए 8에서 12절은 축복의 땅 가나안에 대해서 이야기하고 있습니다. अनि 8देखि 12 पद होइन आशिषको भूमि कनानको बारेमा मोसाले बताए 13절에서 25절은 순종에 따른 하나님의 은혜에 대한 내용을 가지고 있습니다. 13 पददेखि 25 पदसम्म चाहिँ नि आज्ञाकारिता अनुसार जियो भने परमेश्वरको अनुग्रह छ भनेर मोसाले बताए 26절에서 32절은 축복과 저주에 대해서 이야기하고 있습니다. 26देखि 32 पदसम्म चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि श्राप र आशिषको बारेमा बताएको छ 오늘 강의는 신명기 11장까지 해서 마치려고 합니다. आजको हाम्रो अध्ययन चाहिँ हामीले यही व्यवस्था 11 अध्यायसम्म गर्ने विचार गर्यौं 다음 강의는 신명기 12장에서 34장까지 할 예정입니다. अर्को हप्ता चाहिँ हामी यो व्यवस्था 12 अध्यायबाट सरसर्ती हामी हेर्दै जानेछौँ सम्भव भएसम्म सबै भ्याउनेछौँ 하고 마치겠습니다. हामी प्रार्थना गरौँ अनि छुटौँ 신실하신 하나님 아버지, महान परमेश्वर 오늘 우리에게 신명기 말씀을 통해 주의 언약을 다시 기억하게 하시고 प्रभु आज व्यवस्थाको पुस्तक हामी अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँको करारलाई सम्झना गर्ने मौका मिल्यो 순종과 사랑의 길로 부르심에 감사드립니다. प्रभु आज्ञाकारिताको बाटोमा प्रेमको बाटोमा हामीलाई 강야에서의 실패와 불순종을 넘어 새로운 세대를 향해 선포하신 말씀처럼 प्रभु जसरी मोसाले नयाँ पुस्तालाई मोआबको मैदानमा राखेर आज्ञाकारिताको वचन सिकाए 우리도 지금 이 자리에서 다시 마음을 새롭게 하여 주의 말씀을 마음에 새기게 하옵소서. प्रभु हामीहरू जुन जुन ठाउँमा भए तापनि यो समय हामी पनि एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सकौँ 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라 하신 그 말씀처럼 प्रभु जसरी तपाईँको आज्ञा र वचनमा जिउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर आशिष थिए 우리의 지식과 감정, 의지를 다해서 주님을 사랑하며 오늘 배운 말씀을 삶에서 실천하게 하옵소서. प्रभु हामीलाई ज्ञान अनि बुद्धि अनुग्रह दिने परमेश्वर तपाईँको वचन र आज्ञामा हामीलाई डोर्याउनुहोस् 우리의 사역이 율법적 의무가 아닌 언약의 사랑에 근거한 순종이 되게 하시고 प्रभु आजको दिन हामी व्यवस्थाको कुरा होइन हामी आज अनुग्रहमा बाँचेका छौँ त्यसकारण हाम्रो जीवन जियाइ एकदम अनुग्रहमा भएको होस् 가르침과 전파, 제자 양육의 모든 자리에서 신명기의 복음, 곧 하나님의 통치와 인자하심을 전하게 하옵소서. प्रभु हामी जो जति हामी अध्ययन गर्ने अनि हामी अध्यापन गराउने हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रहमा डोर्याउनुहोस् 함께한 모든 이들에게 말씀의 생명이 남아 열매 맺게 하시고 प्रभु साँच्चै हामीले सिकेका कुरा फलदायी हुन सकेको होस् 통역과 강의 속에 역사하신 성령께서
각자의 삶과 사명지로 들어갈 때에도 통일하게 함께 하시기를 기도합니다. प्रभु यो प्रार्थना गर्दछौँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी सबै साथ तपाईँ भइकन डोर्याउनुहोस्। 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। 아멘.